आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तक़सीम करने वाला बना दे। अल्लाह पाक हमें शरीर के शर से बचाए। नाज़रीन इकराम, हमारे सामने लेटेस्ट जजमेंट है 2022 LHC 8148 साजिद महमूद सेठी साहब की ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में एडिशनल एविडेंस देना और अमेंडेड प्लेंट देने के हवाले से डिस्कशन हुई है, वो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसका अनवान है जी, अहमद बख्श वर्सेस अमाम बख्श एंड अदर्स। थ्रू इंस्टेंट रिवीजन पिटिशन, petitioner has assailed wires of judgment and degree dated 13/6/2019 passed by Learned Additional District Judge Lodra, whereby respondents appeal against judgment and decree dated 15/11/2017 declaring the suit of petitioner was accepted and suit was dismissed. Petitioner has also challenged order dated 13/6/2019 passed by Learned Lower Appellate Court, whereby application for production of additional evidence filed by respondents was allowed and petitioner application seeking amendments in plaint was dismissed. Petitioner ने एप्लीकेशन दी थी कि जो तो रिस्पोंडेंट्स था उन्होंने एप्लीकेशन दी थी एडिशनल एविडेंस के लिए, वो तो अदालत हजूर ने मंजूर कर ली थी, लेकिन पिटिशनर की दरख्वास्त मंजूर नहीं की प्लेंट की कि प्लेंट में वो अमेंडमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। इस चीज़ को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। ये जो हमारे पास केस है, ये मैं आपकी खिदमत में जो पेश कर रहा हूँ, और इसमें इस बात को मद्देनज़र रखा गया है कि जनाब, आप जितना मर्जी किसी का टाइम गुजर चुका हो, ये मत देखें, बल्कि ये देखें कि इंसाफ के लिए क्या ये ज़रूरी था या नहीं कि मौका फराहम किया जाता, और प्लेंट अमेंडेड अगर कोई देना चाहता है तो उससे उसको महरूम नहीं किया जाना चाहिए था। ये चीज़ हमने डिस्कस इसमें करनी है। जो सेठी साहब की ये जो जजमेंट है कि जनाब ये देखा जाए कि इनको क्यों डिसमिस किया गया, इनकी एप्लीकेशन को, कि इनको अमेंडेड प्लेंट करने की, जमा करवाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो नाज़रीन इकराम, ये जो केस हमारे सामने है अमेंडेड प्लेंट के हवाले से, इसमें पार्टीज बाज़ औक़ात कुछ ऐसा सुकम रह जाता है कि वो कोई चीज़ लिखना चाहते हैं जो कि नहीं लिखी जा सकती, भूल जाते हैं, और उसके बगैर केस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उन्हें दोबारा जो है वो ज़रूरत पेश आती है कि वो अमेंडेड एप्लीकेशन दें। अगर वो अमेंडेड एप्लीकेशन नहीं देते तो डेफिनेटली फिर उनका स्टांस जो है वो रिकॉर्ड पर नहीं आ पाता, जिसका उनको इर्रेपरेबल लॉस होता है। यही बात जो है वो सेठी साहब ने जो इस फैसले में फैसला किया है, और उसमें ये लिखा है कि what factors the court has to take into consideration while deciding application for amendments in pleading and at which stage it can be allowed। ये क्या, कौन से फैक्टर हैं जो हमने देखने हैं एप्लीकेशन अमेंडमेंट्स की इजाज़त देने के लिए, प्लेंट की इजाज़त देने के लिए, जो एप्लीकेशन है उसकी इजाज़त देने के लिए क्या फैक्टर हमने देखने हैं। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि needless to say that while deciding application for amendments of pleading, the court has to keep in view the interest of justice and allow the case to run on correct line for decision of real controversy। अदालत आलिया का कहना है कि जब भी एप्लीकेशन अमेंडमेंट्स, प्लीडिंग के अमेंडमेंट्स के लिए आए, तो अदालत ने ये देखना है, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है और केस को चलने की इजाज़त देनी है दुरुस्त सिमत की तरफ, ताकि वो जो कंट्रोवर्सी है उसको सॉल्व किया जाए। मोरओवर अमेंडमेंट्स कैन बी अलाउड व्हाइल इग्नोरिंग डिले व्हाटसोएवर। अदालत आलिया ने लिखा कि अमेंडमेंट करने की इजाज़त दे देनी चाहिए, बेशक डिले हो चुका हो, जितना भी हो गया, व्हाटसोएवर, इवन एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग इन द ट्रायल। ट्रायल की किसी भी स्टेज पर
آپ کا کیس جہاں بھی پہنچا ہوا ہے آپ کہتے ہیں جی نہیں امینڈمنٹ کروانی ہے ہم نے, آپ اپلیکیشن دیں اور وہ کریں گے. اینڈ ان سرٹن کیسز امینڈمنٹس کین بی پرمیٹڈ ایٹ دی اسٹیج آف اپیل اور ایون ان دی ریویژن جورسڈکشن, حتیٰ کہ کچھ ایسے حالات اگر بن جائیں تو اپیل کی سٹیج پر بھی اور ریویژن کی سٹیج پر بھی جو ہے وہ پلینٹ کو امینڈ کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے. تاہم یہ دیکھنا ہے the beneficial rule that proposed amendment is expedient for the purpose of determining the real question in controversy between the parties and it is not changing the nature of pleading. اس میں یہ دیکھنا ہے کہ انصاف کے تک پہنچنے کے لیے یہ واقعی ہیلپ فل امینڈمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ نہ ہو کہ وہ کیس کا جو ہے پورا وہ اس کی حیت ہی چینج کر دے, کمپوزیشن ہی چینج کر دے. تو یہ بات اس میں کہی گئی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جناب اگر تو اس کیس میں جب عدالت نے یہ دیکھا کہ اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی اور انہوں نے عدالت کو یہ آرڈر کر دیا کہ جناب آپ اجازت دیں, یہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب کہ جو اپیل کی گئی ہے اس وقت اس کا فیصلہ ان کو کرنا چاہیے تھا, عدالت کو چاہیے تھا کہ وہ اس حوالے سے اپنا فیصلہ کرتی اور ان کو ریلیف دیتی, جو کہ نہیں دیا گیا. انصاف کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کو اجازت ملتی, اور یہاں تک کہا گیا کہ اپیل کی سٹیج پر بھی حتیٰ کہ ریویژنل جورسڈکشن ریویژنل فیس پر بھی آپ کسی کو کر سکتے ہیں. اب یہاں پر جو پٹیشنر کا سٹانس تھا, سٹانس آف پٹیشنر وائل چیلنجنگ دی اتھینٹسٹی آف میوٹیشن, اس میں اس نے میوٹیشن کا کو چیلنج کیا تھا جو کہ 2/2/1924 کو ہی تھی رسپونڈنٹس کے حق میں, اور کہا کہ اللہ وسایا اینڈ چراغ بخش آر سن اینڈ سول لیگل ہیئرز آف الہی بخش, کہ اللہ وسایا اور چراغ بخش جو تھے وہ لیگل ہیئرز تھے, الہی بخش تھے. یہ ان کی میوٹیشن کی بات تھی. It is evidently clear from the record that such plea of respondent is not mentioned in the written statement wherein they did not specifically assert that said Eli Baksh left behind only one son, Allah Vasaya, however simply stated that Shajara Nasab presented in the plaint was not correct, and even otherwise if it was considered correct, Shariat law was not applicable and mutation was sanctioned according to Rawaj-e-Aam. However, learned appellate court, while considering the new fact regarding mutation number 34 dated 11/6/1923 as relevant and expedient for just decision of controversy, allowed for opposite document to be brought on record. However, did not allow the corresponding request of petitioner for making necessary amendments in the plaint by specifically challenging the first. انہوں نے میوٹیشن کو چیلنج کرنا تھا, عدالت نے ان کو نہیں دی تھی اجازت. Reference can be made to مسمات غلام بی بی and others versus سارسا خان اینڈ ادر PLD 1985 سپریم کورٹ. تو اس میں جناب کہا کہ an alteration in the relief does not ordinarily change the character or substance of the suit if it is based on the same averments, and if such amendment is allowed, no justice could be done to other party. تو یہ انہوں نے حوالہ دیا جی کہ یہ ضروری تھا. In view of the above, instant petition is allowed in the manner that impugned order dated 13/6/2019 to the extent of dismissal of petitioner's application seeking amendment in the plaint is set aside and forced application is accordingly accepted. عدالت نے کہا ہے کہ amended plaint دینے کی جو اپلیکیشن تھی پٹیشنر کی, اس کو جو ڈسمس کیا گیا تھا اس فیصلے کو ہم ڈسمس کر رہے ہیں اور وہ اپنی امینڈمنٹ کروا سکتا ہے. میٹر انہوں نے ریمانڈ کر دیا, ڈگری کو بھی جو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا کہ جناب دوبارہ اس کو دیکھا جائے. تو ناظرین کرام, یہ جو کیس تھا احمد بخش ورسس امام بخش کا 1923 کی کہیں میوٹیشن کی بات ہو رہی تھی, اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ جناب عدالت جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی اجازت دے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.